Suaranya. Halo, halo. Tes, oke. Cukup. Shalom. 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 Halo semua. Luar biasa. Tangannya sehat. Amin. Tes. Itu sudah besar. Okay. God is good. Tuhan itu baik. Amin. Good. I feel happy and I feel happy to see you all of you again. Saya sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu lagi. Amen. Amen. The last I came was downstairs, I believe. Terakhir kali saya datang kayaknya masih di lantai bawah. Iya. Yeah. Di tempat yang berbeda, Pastor. Oh, itu berbeda. Iya. Okay. It's different for me. Oh Saya iya. rasa tempat ini memang beda buat saya. Amen. I'm happy that it says this year as a good progress. Saya senang berarti ini ada sebuah kemajuan. Amin. And we have moved forward. Kita sudah melangkah maju ke depan. Amen. God is Amen. good. Tuhan itu baik. It means God is really bringing improvement in our life. Itu berarti Tuhan memberikan pertambahan dalam hidup kita. This is what we want. Ini yang kita mau. We need to see the improvement, the progression. Kita perlu melihat sebuah kemajuan, sebuah perkembangan. Amen. Amin. Amen. God is good. Tuhan itu baik. So I thank God for the great opportunity to be with you. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa diberikan kesempatan bersama dengan saudara. And thank you, secondly, for leaders and pastors and leaders to invite us to take care of all your hospitality. Juga untuk Ibu Gembala, juga para pastor yang sudah menyambut kami dengan baik. Thank you. God bless you. Terima kasih Tuhan memberkati. So it's time to see to the Word of God. Dan di waktu kita masuk dalam firman Tuhan, I would like to start by asking this question. saya ingin mulai dengan menanyakan sebuah pertanyaan. Why we all here today? Kenapa kita semua ada di tempat ini hari ini? We need Jesus. Cari Tuhan dong. Okay, very good. Ya. Tuhan. Cari Tuhan. Hah? Mengasihi Tuhan. Good. Karena Tuhan mau. Tuhan yang mau ya, kita bagaimana? Oke, karena Tuhan mau. Oke, very good. Yang lain? Kita diberkati Tuhan. Supaya kita diberkati Tuhan. Very good. Firman-Nya. Yang lain? Mencari kuasanya. Cuma ada empat harus the reason ya. Cuma 4 alasan aja ya. Cari kuasanya. Mencari kuasanya. Kuasa apa? Kuasa ilahi. Kuasa Kuasa apa? ilahi. Kuasa ilahi. Kuasa ilahi. Jawabannya harus sempurna ya. Kalau kuasa aja saya takut loh. Kuasa apa ini? Kuasa Roh Kudus bagus. Apa lagi? Mau mendengar suara Tuhan. Mau mendengar suara Tuhan. Apa lagi? Kita mau belajar lebih lagi. Mau belajar lebih lagi. Very good. Apa lagi? Menerima pesan Tuhan. Menerima pesan Tuhan. Good news. Kabar baik. Oh iya. Very good. Apa lagi? Ya Pak? Ya. Go to the house of Father. Kalau kita nggak kali ini pasti Ibu Gembala telepon. Kenapa kamu tidak ada di sini? Kamu hilang di mana? Ya, begitu ya. See, it's good. I see a lot of good reason. Saya lihat banyak sekali alasan yang baik. But all our reason is based on our need. Tapi semua tadi alasan kita itu berdasarkan keperluan kita. I want to receive. I want to see. Aku mau menerima, aku mau melihat. I see a lot of me and I in our answer. Terlalu banyak aku dan saya di jawaban kita. I'm not saying that's wrong, no. Saya nggak bilang itu salah. This is the place to receive. Ini benar tempat untuk menerima. This is the place to learn. Ini tempat untuk belajar. This is the place to change. Tempat untuk berubah. This is the place to improve, see progression. Tempat untuk berkembang, melihat kemajuan.
But the most important part is, Tapi hal yang penting adalah listen, the Ibu was saying, tadi yang Ibu katakan, karena dia mau. Because God has a desire upon our life. karena Tuhan itu punya kerinduan akan hidup. God has a plan in our life. Tuhan punya rencana atas hidup kita. God has something that He is preparing in our life. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk hidup You kita. see, many times when we go to the house of God, Seringkali saat kita datang kepada rumah Tuhan, we always go with what I want. kita selalu pergi dengan motivasi apa yang aku mau. Lord, I have so many needs. Tuhan, aku punya banyak keperluan. Lord, I have so many things that I want you to bless. Aku mau banyak hal yang Tuhan berkati aku. But when we ask, Tapi kapan kita bertanya, what you want from me? Tuhan, apa yang kau mau dari aku? What you really expecting from me, Lord? Apa yang Tuhan sungguh-sungguh harapkan dari aku? What you expecting from me from this place? Apa yang Tuhan harapkan dari aku di tempat ini? When was the last we asked this question? Kapan terakhir kali saudara tanya pertanyaan itu sama Tuhan? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Oh, that's a question very, very difficult. Itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat sulit. Because we always ask the Lord, what you willing to do for me? Kita selalu tanya, Tuhan, kau mau kerinduanmu apa untuk aku? What you are ready to do for me? Apa yang Tuhan siap lakukan buat aku? But when was we ask what you really want me to do? Tapi kapan terakhir kali kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kau mau aku lakukan apa? See, this is the question that God is asking the church right now. Ini adalah pertanyaan yang Tuhan tanyakan kepada gerejanya saat ini. This is the question the Lord wants the children to ask. Ini adalah pertanyaan yang Tuhan mau anak-anaknya untuk tanya ke Tuhan. See, my brothers and sisters, we don't have much time to relax. Bapak Ibu Saudara, kita itu nggak punya banyak waktu untuk bersantai. See, today morning when pastor and the leaders, we had a discuss so many things. Tadi pagi saat kami bersama dengan Ibu Gembala juga para pemimpin, kita berdiskusi akan banyak hal. We discuss about the movement of God, progression of in God, so many things. Kita berdiskusi tentang gerakan Tuhan, kemajuan semua yang dari Tuhan. It means God has a plan to complete. Itu berarti Tuhan punya sebuah rencana untuk menggenapi. Why the plan is there, but the movement is not there. Rencananya sudah ada, tapi kegerakannya belum ada. God wants to bring a revival in Tegal. Tuhan mau bawa lawatan untuk Tegal. God wants to bring a movement in Tegal. Tuhan mau bawa gerakan untuk Tegal. God wants to bring a swift in Tegal. Tuhan mau bawa sebuah gelombang baru di Tegal. But how God will bring the revival? Tapi bagaimana Tuhan bisa bawa lawatan itu? Do you expecting God comes straight from heaven and they say, I am the Lord and changes? Apakah saudara mengharapkan Tuhan sungguh-sungguh datang dari surga dan bilang ini aku bawa perubahan? Then what for you and me? Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Why God called us in Tegal? Kenapa Tuhan panggil kita di Tegal? Why God has put you in Tegal? Kenapa Tuhan tempatkan saudara di Because Tegal? God wants to bring the revival through you and me. Karena Tuhan mau bawa lawatan itu melalui saudara dan saya. God wants to bring the revival through us. Tuhan mau bawa lawatan itu melalui kita. The revival is ready to happen, but we are not ready to bring the revival. Lawatan itu sudah akan terjadi, tapi kita yang belum siap. We are still waiting for my me time. Kita masih menunggu waktu diri kita sendiri. Church, be ready. Gereja Tuhan bersiap. This is the voice of God coming to church. Ini adalah suara Tuhan untuk gerejanya. It's a time of preparation. Ini adalah masa persiapan. It's a time to move. Masa untuk kita It's bergerak. time to arise. Waktu kita untuk bangkit. Because God wants to bring the gospel to God to you and me. Karena Tuhan mau Injil itu diberitakan kepada Tegal melalui See, kita. our friends are dying. Teman-teman kita itu meninggal. See, today morning we had some small quick mapping. Tadi pagi kita melakukan satu pemetaan dengan cepat. Do you know how many people are living in the city of Tegal? Saudara tahu nggak seberapa banyak penduduk kota Tegal? 280,000 people. 280.000 orang. 280. Pastor yang tahu ya. 280,000 people. Ingat tuh. 280.000 orang. Do you know last week, do you know how many people died? Saudara tahu nggak minggu lalu aja sudah berapa banyak orang yang meninggal?
Average about 11 people Perkiraannya sekitar 11 orang for 1 week. hanya dalam 1 minggu. In 1 month, how many weeks? Dalam 1 bulan ada berapa minggu, saudara? 4. So total, how many people has passed away from last month? Jadi berapa banyak orang yang meninggal bulan lalu? 44. 44. 44 people, they passed away, they don't know whether they know Christ or not. 44 orang ini meninggal tanpa kita tahu mereka sudah mengenal Tuhan atau belum. We don't know. Kita nggak tahu. Whether have we reached that 44 people? Apakah kita sudah bisa menjangkau 44 orang itu? Have we bring the gospel to the people? Apakah kita sudah beritakan Injil kepada For mereka? last month was 44. 44 orang. What about 1 year? Bagaimana dengan 1 tahun, saudara? Right? 365. How many months? For 12 months? Berapa? 1 month 44 times 12. 60 kalau udah. 485. Berapa? Ada 500. Hampir 500. Yes. What is the exact calculation? 10 bulan pun sudah 440 orang. Yeah, so it's what 520. You had 528. 5 for 1 year. 528 people, they passed away without knowing gospel. Dalam 1 tahun 528 orang meninggal tanpa mereka tahu Injil. Church, Gereja Tuhan, what we are doing? apa yang kita lakukan? What we are doing? Apa yang kita sedang lakukan? Yes, I'm ready to bring the revival. Ya, saya siap bawa lawatan. But for 528 people, they don't have the revival because we don't go. Tapi 528 orang ini nggak mengalami lawatan karena kita tidak pergi. What we are doing? Apa yang sedang kita lakukan ini? My brothers and sisters, Saudara ibu saudara, please wake up. tolong bangkit, Please bangun, wake up. bangkit. This responsibility is not upon only the leaders. Tanggung jawab ini bukan hanya untuk para pemimpin, This responsibility not upon only the few people. bukan hanya untuk beberapa orang saja tanggung jawab ini. This call is upon each everyone you who sitting in this place. Tapi panggilan ini adalah untuk saudara, setiap saudara yang duduk di tempat ini. You have to carry the gospel to Tegal. Saudara harus bawa Injil ke Tegal. That's why God has put you in this Tegal. Itulah kenapa Tuhan tempatkan saudara di Tegal. That's why God has given this 2025 in your hand. Itu kenapa Tuhan berikan tahun 2025 ke tangan saudara. Because God wants to use you to bring revival. Karena Tuhan mau pakai engkau untuk bawa lawatan. It's not only receive, but we also have to give. Bukan hanya menerima, tapi kita harus memberi. God wants to prepare you as to the great call. Tuhan mau mempersiapkan saudara untuk panggilan yang besar. Last week, Minggu lalu, almost 11 people already passed away in Tegal. sekitar 11 orang sudah meninggal di kota ini. This week, Minggu ini, another 11 people are they're going to pass away. 11 orang akan meninggal. What we going to do? Apa yang akan kita lakukan? Are we going to let them die just like that? Apakah kita akan membiarkan mereka meninggal dengan keadaan Or we seperti going to itu? bring the gospel? Atau kita akan beritakan Injil? Past we cannot change, Yang lalu sudah kita nggak bisa ubah. but future we can bring the progression. Tapi yang akan datang kita bisa bawa sebuah Don't kemajuan. let the next 11 people die without gospel. Jangan Don't. biarkan 11 orang ini meninggal tanpa mengenal Injil. Somehow we need to find a way to bring the gospel to them. Kita harus menemukan cara untuk memberitakan Injil kepada It's mereka. not going to ask what we expecting. We were answering a lot of things. Bukan yang kita mengharapkan ini jawaban akan banyak hal. I want to listen. I want to receive. I want to change. Aku mau mendengarkan, mau belajar, mau berubah. They also need the same need. Mereka ini juga punya keperluan yang sama, kebutuhan yang sama. We have to bring the need to them. Kita harus memenuhi kebutuhan mereka. Amen. Amin. Are you ready to bring the gospel to Tegal? Saudara siap beritakan Injil kepada Tegal? Siap. Are you ready to pray for your Tegal? Saudara siap berdoa untuk Tegal? Are you ready to share the Jesus Christ to our family and friends? Saudara siap memberitakan Yesus kepada teman dan keluargamu? Amen. We're really going to see what is God expecting from us. Kita akan lihat apa yang Tuhan itu harapkan dari kita. Let's turn to the book of Ruth, Mari kita buka kitab Rut, chapter 1. pasal yang pertama. Let's read verse 1 to 6. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6.
Saya akan bacakan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech dan nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. The sister wearing black and white stripe. Ibu yang pakai baju garis hitam putih, ya. Ya, please be stand up. Boleh kami berdiri, Bu? Came with family. Datang bersama keluarganya atau sendiri? Oh, please be stand up. Bisa berdiri juga untuk keluarganya, anggota Holy keluarga. Baka Sekri. Holy Baka Sekri. Holy Baka Sekri. The Lord is telling you it's time to change. Tuhan berkata ini waktunya untuk berubah. Don't hold the whole life. Jangan pegangi hidupmu yang lama. It's time to see the goodness of God. Ini waktunya melihat kebaikan Tuhan. But what you're doing right now, you say, Lord, I already planned, and this is what I'm going to work according to my plan. Tapi kau saat ini yang kau lakukan adalah kau berkata, Tuhan ini rencanaku dan ini yang mau aku lakukan. Because you fear. Karena kamu takut. Twice. 2 kali. You had a disappointment. Engkau mengalami kekecewaan. Twice. 2 kali. Because of that, you become insecure. Karena itu kau merasa tidak aman. God said, don't put your trust upon the man. Tuhan berkata jangan taruh percayamu kepada manusia. Put trust upon God. Tapi taruh percayamu kepada Tuhan. God will set you free. Tuhan akan membebaskan engkau. You don't need to move to another place. Kau tidak perlu pindah ke tempat lain. Stay. Tinggal. This is what the Lord is answering you right now. Ini yang sedang Tuhan jawab. Stay. Tinggal. And God will raise you up in the same place. Dan Tuhan akan angkat engkau di tempat yang sama. You can run to many places. You can run to go to place after places. Kau bisa kabur ke tempat demi tempat. But you're only hiding yourself. Tapi kau hanya seperti God bersembunyi. said, don't hide my daughter. Tuhan berkata jangan sembunyi. I will raise you up. Aku akan mengangkat engkau kata. Where that you're broken. Di mana engkau dihancurkan. Where that you think that everything is broken. Di mana engkau berpikir semuanya sudah hancur. God will raise you up in the same place. Tuhan akan bangkitkan engkau di tempat So yang one sama. thing that you need to do, Satu hal yang perlu kau lakukan. trust God. Percaya kepada Tuhan. Trust God. Percaya kepada Don't trust man. Jangan percaya They manusia. will fail you. Mereka akan mengecewakanmu. In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. Lord, I release a breakthrough upon our sister and the family, Father God. Dalam urusanmu atas keluarga. Lord, I pray that your goodness upon the family. Dan kebaikan ada atas mereka. Lord, you promised that you raise her up. Dan kau janji kau akan mengangkat mereka. Lord, I pray every disappointment that holding her heart will be moved right now in the name of Dan saat ini Jesus. semua kekecewaan di hatinya dihancurkan di sini. Lord, we speak your good healing upon in the heart right now, Father Kami God. berkatakan kesembuhan atas batinnya saat ini. Bless the family. Berkati keluarganya. Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Amen. Please be seated. Silakan kembali duduk. Amen. My brothers and sisters, Bapak Ibu Saudara, let's go to the Word of God. mari kita lihat lagi firman Tuhan. See, here we see family in Bethlehem having a hard time. Di sini kita lihat ada sebuah keluarga di Bethlehem yang mengalami masa sulit. See, the place that they stay, it's become they're facing a famine. Tempat di mana mereka tinggal mengalami kelaparan. See, how many of you love famine? Saudara tahu apa itu kelaparan? Oh yeah, kelaparan ya. I think the elder ones know what is a famine. Mungkin yang lebih sudah lanjut usia lebih tahu apa itu kelaparan. But the younger ones nowadays they start loving the famine. Tapi sekarang yang muda-muda malah suka kelaparan. They call themselves intermittent fasting. Mereka bilangnya itu puasa intermittent. I'm not talking about a fasting to lose your weight. Saya nggak bicara tentang puasa untuk menurunkan berat badan. Alright, this is a real famine. Ini sungguh-sungguh kelaparan. See, famine it means is incomplete, kekurangan.
kekurangan, kelaparan dan kekurangan. Now in Bethlehem, there's situation taking place, a famine. Dan kelaparan ini sedang terjadi. So Elimelech is making a decision. Jadi Elimelech membuat sebuah keputusan. So because of the famine, Karena kelaparan ini, I need to do some action. I need to take some action. saya perlu melakukan sebuah tindakan. So I cannot stay in the place where it's famine. Mereka tidak bisa tinggal di tempat di mana ada kelaparan. So he making decision. Let's move, relocate to Moab. Jadi dia memutuskan pindah ke Moab. So he bring all his family, Dia bawa seluruh keluarganya, wife Naomi, the two sons. They moving to Moab. istrinya Naomi dan juga kedua anaknya pindah ke Moab. So now I'm asking this question to you. Jadi sekarang saya mau tanya pertanyaan ini. What he has done, right or wrong? Apa yang Elimelech lakukan ini benar atau salah? Benar. Yang lain? Belum tanya Tuhan. Saya tidak tahu pasal waktu itu saya nggak ada. Moab, Tegal tuh mau jauh. Benar atau salah? Apa sih benar atau salah? Benar atau salah? What he did, right or wrong? Yang dia lakukan itu benar atau salah? Salah. Salah. Tanya Ya, Bu. Tuhan. Kau usah pindah. Harusnya Tuhan dulu, bicara sama Tuhan dulu sebelum Ya, bicara sama Tuhan dulu. sebelum pindah. Okay, very good answer. What answer? Bicara sama Tuhan. Yeah, very good. So before he pindah, he should ask the permission from God. Dia seharusnya minta izin dari Bicara sama Tuhan dulu. Tuhan, bisa nggak saya ke Moab? Enggak. Apa yang saya harus buat? Begitu kan? Ya. Okay. Let's see from the other perspective. Kita lihat dari perspektif yang lainnya. Elimelech, he's a head of the family. Elimelech ini adalah kepala keluarga. He's a husband for Naomi. Dia adalah suami bagi Naomi. He's a father for two sons. Dan juga ayah bagi dua anak. The family having a famine. Keluarganya mengalami kelaparan. He cannot see his children are suffering. Dia nggak bisa lihat anak-anaknya menderita. He loves so much his children. Dia sangat menyayangi anak-anaknya. So he wants to feed the children. Dia mau memberi mereka makan. He moved to Moab. Dia pindah ke Moab. Now you tell what he did wrong, right? Sekarang saudara coba jawab. Yang dia lakukan salah atau benar? Benar. Salah. Tadi mulutnya. Mulutnya sama sekarang tukar ya. Kenapa benar? Kenapa kamu ke kalian bilang benar? Kalau ada kelaparan, Iya, Pak. ada kelaparan tadi. Kenapa? Siapa ya? Ya, Bu. Karena ingin mencari sesuatu yang baru untuk bisa menghidupi keluarganya. Ya. Very good answer. Yang lain. Coba. Salah gak apa-apa kita belajar. Terdesak. Oke, harus buat ini. Tough time ya, tough time. Oh, very good tough time. What else? Ini sebelah sini. Gak ada pilihan lain. Oh, sudah itu apa ya? We still should not move. Still, kalau mati kamu mati aja di Bethlehem. Kamu jangan ke Moab. Itu salah kamu sendiri. See, no right, no wrong. Nggak ada yang salah, nggak ada yang But benar. the thing is, what you all said earlier, Tapi seperti yang tadi saudara bilang, Elimelech should answer, Lord, what should I do right now? Elimelech harusnya bilang, Tuhan, aku harus apa sekarang? Lord, what do you want me to do right now? Tuhan, kau mau aku lakukan apa sekarang? That's how he should answer. Itu seharusnya yang dia jawab pada Tuhan. Now we put in the midst in the time of the place of Elimelech. Sekarang coba kita di posisinya Elimelech, saudara. When we face problems, Saat kita menghadapi masalah, when we face challenges, saat kita menghadapi tantangan, do we ask Lord what you want me to do right now? apakah kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kau mau aku ngapain sekarang? Do we ask like that? Apakah kita bilang sama Tuhan seperti itu? No.
Some of you say yes. If you're doing that, continue to do that. Beberapa dari saudara jawab ya, kalau saudara melakukan itu teruskan. But most of us, we don't do that. Yeah. Seringkali kita nggak lakukan itu. But what we do, Lord, I'm having this problem. Apa yang kita lakukan, Tuhan, aku punya masalah ini. I want you to come and settle. Aku mau kau Tuhan selesaikan. This is not like what you want me to do. No, it is different. Ya, bukan seperti bertanya, Tuhan kau mau aku lakukan apa? We giving the plan to God what to do. Kita yang kasih Tuhan rencana apa yang harus Tuhan lakukan. Many times we also make a decision of going to Moab. Seringkali kita juga membuat keputusan ke Moab. Lord, I am going and I want you to be prepared. Tuhan, aku mau pergi ke sana dan Tuhan siapkan di sana. But the question is, does God asking us to go? Our question is, God asking us to go? Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan meminta kita untuk pergi? See, why we don't see the revival? Why we don't see the breakthrough? Kenapa kita belum lihat lawatan, kita belum lihat terobosan? Somewhere we making a wrong decision. Di satu titik kita mengambil keputusan yang salah. Somewhere we thinking Moab will be good for us. Di satu titik kita berpikir Moab itu akan menjadi baik. Lord, I pray. Tuhan, aku berdoa. I pray that you bring the revival. Kalau Tuhan bawa lawatan. Lord, I pray you settle my financial crisis. Kalau Tuhan yang selesaikan masalah keuanganku. Lord, please help me do something. Tuhan tolong lakukan sesuatu. Everything that we pray that we must do, Lord, you do. Semua yang kita doakan hanyalah Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. But when we ask Lord, what do you want me to do? Tapi kapan kita akan tanya, Tuhan, kau mau kita lakukan apa? See, we men have this kind of habit. Kita ini punya kebiasaan ini saudara sebagai It's manusia. easy to pinpoint someone. Lebih mudah untuk menunjuk kepada orang lain. Just now we said Elimelech did wrong. Tadi kita bilang kan Elimelech melakukan hal yang salah. But we also doing the same thing. Tapi kita melakukan hal yang sama. Maybe if this is a different term, Mungkin caranya berbeda, but the result is the same. hasilnya sama. We aja. also focusing upon Moab. Kita juga fokusnya kepada Moab. We want God to do. Kita mau Tuhan melakukan sesuatu. But when we ask Lord, in this problem, what are you expecting me to do? Tapi bisa nggak kita tanya dalam masalah ini, Tuhan kau mau aku lakukan Lord, to apa? overcome my financial problem, what you really want me to do? Untuk mengatasi masalah keuanganku, Tuhan kau mau aku lakukan apa? Lord, I can't sleep. Tuhan, aku tidak bisa tidur. Lord, I'm having a sickness. Aku menderita sakit penyakit. What you want me to do, Lord? Tuhan, kau mau aku lakukan apa? Lord, you say I will do. Tuhan berkata, aku akan lakukan. Are we praying like that? Apakah kita berdoa seperti itu? Somewhere we're making a wrong decision. Di satu titik kita mengambil keputusan yang That's salah. why God is asking us to change our mindset. Itulah kenapa Tuhan minta kita merubah cara berpikir kita. Here, Elimelech, Di sini Elimelech, see, he thinking if going out from Bethlehem can bring good results. dia berpikir keluar dari Bethlehem akan menghasilkan sesuatu yang baik. He's saying Moab is look very nice. Dia lihat Moab itu sangat bagus. Oh, Moab is looking wonderful. Moab itu luar biasa. My current condition is not like what I want. Situasiku sekarang tidak seperti yang aku I mau. try, I fail. Aku sudah coba dan gagal. Now I go to Moab. Sekarang aku akan pergi ke Moab. See what Elimelech did was wrong. Apa yang Elimelech lakukan itu salah. Point number 1, Poin yang pertama, he made a wrong decision. dia mengambil keputusan yang salah. His eyes was in the wrong place. Pandangannya di tempat yang salah. Instead looking up, he looked upon the Moab. Harusnya dia melihat ke atas, tapi dia malah melihat Moab. Secondly, Yang kedua, the Bible says he went for temporary basis. Alkitab berkata dia pergi hanya untuk sementara. What you understand by temporary? Saudara, maksud ya dengan arti kata sementara. Apa artinya itu sementara? Not forever. That means what he should do. Seharusnya apa yang Elimelech lakukan? Kalau tunggu harus bahasa. Kalau menantikan ketujuan, dia harus menanti di Bethlehem kan? Kenapa harus ke Moab baru menantikan ketujuan? Itu sudah salah. Bergumul. Ya? Bergumul sama Tuhan. Bergumul. Iya. Okay. Temporary means what he should done.
Kali ini sementara. Harusnya dia ngapain, saudara? Elimelek itu harusnya apa? Dia bergumul, berdoa, bergumul. Doa dari mana? Doa dari mana? Doa puasa, minta Tuhan. Ya. Doa seharusnya dari mana? Dari Bethlehem atau dari Dari Moab? Bethlehem. Dari Bethlehem. Tapi dia sudah ke Moab, kan? Iya. Iya. Iya kan? Iya. See, what the means temporary means he should return. Harusnya dia kembali lagi. Itu bermaksud temporary, Itu right? artinya sementara. He went Dia pergi. temporary, that means he should come back. Secara untuk sementara harusnya dia But kembali. what he did, the Bible says, he stayed almost 10 years. Tapi Alkitab berkata dia tinggal di sana selama 10 tahun. See, Moab became his comfort zone. Moab itu menjadi zona nyamannya. Instead of temporary, it become 10 years. Dari yang sementara malah menjadi 10 tahun. He was so comfortable in Moab. Dia sangat nyaman di Moab. Buying property, building house, everything. Di tanah, bangun rumah, semuanya. See, because in Bethlehem you don't have food. Karena di Bethlehem tidak ada makanan. But we find in Moab is getting everything good. Di Moab dia mendapatkan semua baik. So he changed his staying place. Dia merubah tempat di mana dia harusnya tinggal. He forgot his root. Dia lupa. He been rooted in different place. Dia berakar di tempat yang berbeda. At that point, Yang ketiga, poin yang ketiga, he went out to feed the family, correct? Elimelek pergi kan untuk memberi makan keluarganya, betul ya? Correct? Betul ya? He wants to saudara? do good for the family, right? Dia mau berbuat baik untuk keluarganya. But what happened was he started to build his family in Moab. Tapi apa yang terjadi adalah dia mulai membangun keluarganya di Moab. If you read verse 3, he will get Moab women to get married to his sons. Kalau saudara baca di ayat yang ketiga, dia mengambil perempuan Moab untuk menjadi istri dari anak-anaknya. So he started building the family in Moab. Dia mulai membangun keluarganya di Moab. One after one, wrong decision after wrong decision. Bulan demi bulan, keputusan yang salah demi keputusan yang salah. Step by step, he's walking backward. Langkah demi langkah dia malah mundur. It's all because of one root cause. Hanya karena satu akar masalah. He didn't ask, Lord, what should I do right now? Dia tidak tanya kepada Tuhan, Tuhan aku harus apa sekarang? This is what we are doing. Ini yang seringkali kita We lakukan. are not asking, Lord, what should I do right now? Kita tidak bertanya sama Tuhan, Tuhan aku harus apa sekarang? Lord, in 2025, what should I do? Di tahun 2025 aku harus apa Tuhan? To see the revival, what should I do? Untuk melihat lawatan apa yang harus aku lakukan? Instead of asking God what you do, we must ask, what should I do, Lord? Daripada kita tanya Tuhan lakukan sesuatu, harusnya kita tanya Tuhan aku harus lakukan apa? To see the blessing, what should I do? Untuk melihat berkat apa yang harus aku lakukan? To see, to receive the happiness, what should I do? Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan? To receive the healing, what should I do? Untuk menerima kesembuhan Tuhan, apa yang harus aku lakukan? To walk in breakthrough, what should I do, Lord? Berjalan dalam terobosan Tuhan, aku harus lakukan apa? This is what the Lord wants you to ask. Ini yang Tuhan mau saudara itu tanya kepada Tuhan. My brothers and sisters, Bapak Ibu we saudara, only left 3 more months to go. kita tinggal punya 3 bulan lagi. We don't have much time. Kita nggak punya banyak waktu. In 3 months, we complete the year. Dalam 3 bulan lagi tahun ini sudah How berakhir. you want to complete the year? Bagaimana saudara mau mengakhiri tahun ini? How you want to complete the year? Bagaimana saudara mau akhiri tahun ini? How do we want to complete the year with the same current situation? Berapa banyak saudara yang mau keadaanmu sama aja sampai akhir tahun? Anyone? Ada yang mau? Same weaknesses, Kelemahan yang sama, same crying, tangisan yang sama, same tears, air mata yang sama, same failures, kegagalan yang sama, same disappointment. kecewaan yang sama. Or you want to see the breakthrough? Atau saudara mau lihat terobosan? What do you want the next 3 months? Apa yang saudara mau dalam 3 bulan ke depan? What do you want? Terobosan. Apa lagi? Hah? Sembuhan, very good. What else you want? Blessing. Yeah, very good. Of course, everyone wants blessing. What else you want? What else you want? Apa yang saudara mau? Kemenangan dari setiap masalah. All your answer is very correct. Semua jawaban saudara benar. Yeah, all your answers are very correct. Jawaban saudara semua benar. But the thing is what we are doing right now.
Tapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan sekarang? What we are doing right? What kind of question that we asking upon God? Pertanyaan apa yang kita tanyakan kepada Tuhan? What we really expecting from God? Apa yang kita sungguh harapkan dari Tuhan? It's very important, my brothers and Ini sisters. sangat penting, Bapak Ibu It's Saudara. very, very important. Sangat penting. See, God wants to change our mindset. Tuhan mau mengubah cara berpikir kita. God wants to change our situation. Tuhan mau mengubah keadaan kita. See, when Elimelech went to Moab, Saat Elimelech pergi ke Moab, he thought Moab can bring blessing in his life. dia berpikir Moab akan membawa berkat buat He hidupnya. thought the action that he take can bring goodness as per expected. Dia berpikir tindakannya bisa membawa kebaikan. But seperti what yang happened diharapkan. was, Tapi yang terjadi adalah Elimelech died in Moab. Elimelech mati di Moab. He didn't receive the breakthrough that he expected in Moab. Dia tidak terima terobosan yang diharapkan di Moab. He went to Moab to live. Dia pergi ke Moab untuk hidup. But what happens? He died in Moab. Tapi yang terjadi adalah dia mati. di It Moab. means Moab cannot give what he wants. Itu berarti Moab tidak bisa berikan yang dia mau. See, 2025, what is giving in your hand right now? Tahun 2025 diberikan Tuhan ke tanganmu saat ini. God has given this 2025 to you because it's for you to see the growth. Tuhan berikan tahun 2025 ke tangan saudara untuk saudara lihat But pertumbuhan. instead of seeing growth, are we seeing, what we are seeing right now? Losing? Tapi apa yang sekarang kita lihat? Apakah kekalahan? So where we are standing right now, my brothers and sisters, Di mana posisi kita berdiri saat ini? that's Bapak? very important. Ini sangat penting. Horibaka sekerianta la horibakas. Horibaka sekerianta la horibakas. Horibaka sekerianta la horibakas sekerianta. Horibaka sekerianta. There's a person here, you're having a problem on your right hand side. It's numb. Ada seseorang di sini saudara, kau sakit di bagian wajah sebelah kanan seperti mati rasa. Who's the person? Ada orangnya di sini saudara. God want to heal you. Tuhan mau sembuhkan engkau This place on the right hand side. di bagian wajah sebelah kanan. Horibaka sekerianta. Who's the person? Ada orangnya saudara di sini. Horibaka sekerianta. The name of Jesus. Please be stand up. The name of Jesus. Lord, I release your complete healing right now. Lepaskan kesembuhan total saat ini. Touch. Jangan Tuhan, Jesus mighty. dalam nama Yesus berkuasa. Receive. Terima. God is healing you right now. Tuhan sedang menyembuhkan engkau saat Touch. ini. Touch. Touch. Lord, I declare complete healing right now, Father God. Berkatakan kesembuhan penuh. Lord, every numbness, Lord, every stopping of blood flow, Lord, I pray reactive right now in the name of Semua Jesus. mati rasa, semua darah yang tidak mengalir saat ini diaktifkan kembali. Lord, I dalam nama speak Yesus. your healing in mighty name of Jesus. Berkatakan kesembuhan di dalam nama Yesus. Be healed right now. Bila sembuh saat Be ini. healed right Bila now. sembuh saat ini. Holy Baka Sekerianta, Holy Baka Holy Baka Sekerianta. The Lord is telling you, my daughter, it's time to move with God. Tuhan berkata, putriku, ini waktunya bergerak bersama Tuhan. God is saying, I take you to the next level. Aku membawa engkau ke tingkat selanjutnya. God is saying, don't wait. Tuhan berkata, jangan tunggu. Don't wait. Jangan tunggu. Take your first step. Ambil langkah pertama. Take your first step. Ambil langkah pertama. God is saying, I will make you as an overcomer. Aku akan membuat engkau menjadi pemenang, penakluk. Because I'll make you to climb all the rocks to see the high mountains. Aku akan membuat engkau mendaki setiap bebatuan untuk melihat gunung itu. Almost 8 months. Sudah 8 A bulan. lot of challenges. Ada banyak tantangan. A lot of closed Ada opportunities. banyak kesempatan yang tertutup. Until you say, Lord, I don't know where to go. Sampai kau berkata, Tuhan, aku nggak tahu harus But now the kemana. Lord is saying, I open the door before you, my daughter. Tuhan berkata, saatnya aku buka pintu di depan. I'm making you to climb the rocks because you are going towards the mountains. Aku membuat engkau bisa memanjat gunung itu untuk kau melihat gunung itu. The next 4 months, Dalam 4 bulan ke depan, God will fight for you and God will settle your issues. Tuhan akan berperang bagimu dan Tuhan akan menyelesaikan masalah. God will bring the justification. Tuhan akan membawa keadilan. God will bring the victory in your Tuhan life. akan membawa kemenangan dalam In the hidup. name of Jesus. Dalam nama I Yesus. release your breakthrough right now. Touch. Touch right now. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Horibaka sekerianta, horibaka sek. Horibaka sekerianta la horibaka sek. Horibaka sekerianta la horibaka sek. Horibaka sekerianta la horibaka sek.
Holy Baka Seke Yantara Holy Baka Seke. Holy Baka Seke Yantara Holy Baka Seke. Holy Baka. There's a person here. You having a problem in your leg feet. Ada seseorang di sini, saudara, kau sakit di sebelah kaki bagian kiri. Your feet. Kaki. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Holy Baka Seke. In the name of Jesus. Lord, I release your complete healing right now. Jesus mighty name. Jesus mighty name. I declare healing right now, Father. Lord, every pain, every bone issue, Lord, I pray we restore and we heal right now. Touch right now. Touch every unstable condition of the bone. Lord, we pray we heal right now, Jesus. Jesus, mighty, let your blood flow to the body. Cleanse it right now, Father. Heal right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Complete healing. Complete healing. In Jesus' name. Holy Bakas, in the name of Jesus. Lord, I speak of healing right now, Father. Touch. Complete healing. Complete healing. Lord, every discomfort in the leg. Setiap ketidaknyamanan di kakinya. Lord, every discomfort in the bones. Setiap ketidaknyamanan di tulangnya. Lord, I pray every dislocation, Lord, we pray be healed right now. Dislokasi saat ini disembuhkan. In Jesus' mighty name. Nama Yesus yang berkuasa. In Jesus' mighty name. Nama Yesus yang berkuasa. Speak your complete healing. Berkatakan kesembuhan penuh. Be healed in Jesus. Bila sembuh. Amen. Holy Bakas. Holy Bakas, brothers and sisters. Ibu saudara, Let's come back to the word of God. kita kembali ke firman Tuhan. Here we see Elimelech, he died in Moab. Di sini kita lihat Elimelech mati di Moab. The place where he thought can bring blessing. Tempat di mana dia berpikir bisa membawa berkat. The place where he think that he can build his life. Tempat di mana dia bisa membangun hidupnya. He died in the same place. Dia mati di Not only himself, also the children, the sons also died in the same place. Bukan hanya dirinya yang mati, tapi kedua anaknya juga. His wrong decision not bring growth, but bringing stopness and in his life. Keputusan yang salah bukan yang membawa pertumbuhan, malah membawa kemandekan. So now God is want to bring the changes in the broken situation. Sekarang Tuhan mau membawa sebuah perubahan di kondisi yang hancur. Elimelech made a wrong move. Elimelech membuat keputusan yang salah. So he received for what he made the decision. Jadi dia menerima akibat dari keputusannya. So but God doesn't want to keep quiet. Tapi Tuhan tidak mau tinggal diam. He want to bring the change. Dia mau memberi perubahan. He want to bring the goodness. Tuhan mau membawa kebaikan. So now God is telling Naomi, Sekarang Tuhan bicara sama Naomi. Naomi, it's time for you to come back. Naomi, ini waktunya kamu pulang. It's time for you to come back. Untuk kembali. Moab is not your place, Naomi. Moab itu bukan tempatmu. You may think, wow, once upon a time or some while Moab is good. Mungkin untuk beberapa saat kamu berpikir Moab itu baik. But Moab is not a place that I choose for you. Tapi Moab bukan tempat yang Tuhan pilih. Moab is not my decision for you. Moab itu bukan keputusanku. My decision is different. Keputusanku itu berbeda. So Naomi, come back. Jadi Naomi kembali. Today God is speaking to each every one of you. Sekarang Tuhan bicara kepada setiap dari saudara. In 2025, Di tahun 2025, God wants us to come back to His desire. Tuhan mau kita kembali kepada kehendaknya. God wants us to come back into His plan. Tuhan mau kita kembali kepada rencananya. It's no longer what we want. Bukan lagi apa yang kita mau. It's time to ask God what you want. Tapi waktunya kita bertanya, Tuhan apa yang kau It's mau? time for us to walk according to His plan. Waktunya kita berjalan sesuai rencana See, Tuhan. now God is speaking to Naomi. Sekarang Tuhan bicara kepada Naomi. Now to come back. Waktunya kembali. See, now Naomi hearing a good news. Sekarang Naomi di sini mendengar kabar baik. What God is doing in Bethlehem. Apa yang Tuhan sedang lakukan di See, Bethlehem. if you go through the chapter verse 5, verse 6, Kalau kita baca di ayat yang ke-5 dan ke-6, God sending the goodness of Bethlehem to Naomi so she can reach Moab. Tuhan itu mengirimkan kabar kebaikan yang ada di Bethlehem kepada
kepada Naomi. God is sending the news what is doing in Bethlehem. Tuhan mengirim kabar yang terjadi di Bethlehem kepada Naomi. Two things that God is doing in the life of Naomi. Dua hal yang Tuhan lakukan dalam hidup Naomi. It's a prophetical word that God is going to do in your life the next 3 Ini months. adalah kata-kata profetik nubuatan yang Tuhan mau lakukan dalam 3 bulan ke This is depan. what the Lord going to do in your life in the next 3 months. Ini yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu 3 bulan ke That's why depan. God is making you to come back to His presence, to His house for you to listen. Itulah kenapa Tuhan membawa saudara kembali ke rumahnya, ke hadiratnya untuk kau mendengarkan. Why God make you to come into the house of God? Because God want you to listen what God going to do. Kenapa Tuhan mau saudara ke sini, ke rumah Tuhan, supaya saudara bisa mendengar apa yang Tuhan mau lakukan. Let's read verse 6. Mari kita baca ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Here you can see the two things that God is doing. Di sini kita bisa lihat 2 hal yang Tuhan lakukan. Number one, the Bible says God visited the children. Yang pertama adalah Tuhan mengunjungi anak-anak. This is what the Lord going to do in your life. Ini yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. The next 3 months, Dalam 3 bulan ke depan, God going to visit you. Tuhan mau mengunjungi God saudara. going to visit your family. Tuhan mau melawat God keluarga. going to visit your condition. Tuhan mau melawat keadaanmu. God going to visit your church. Tuhan mau melawat gerejamu. God going to visit your children. Tuhan mau melawat anak-anakmu. God going to visit in your workplace. Tuhan mau melawat tempat usahamu. God going to visit your new business. Tuhan mau melawat pekerjaanmu. God going to visit in your unable times. Melawat di mana saat kau gak sanggup. God going to visit the times of sickness. Tuhan mau melawat kau di saat kau sakit. You going to receive the visitation of the King of Kings and the Lord of Lords. Saudara akan menerima lawatan kunjungan daripada Tuhan di atas You segala going Tuhan. to see that God going to come to you. Saudara akan melihat bahwa Tuhan akan mendatangi kau. This is the desire of the Lord. Ini adalah kerinduan God Tuhan want to have a relationship with you. untuk memiliki hubungan dengan He kau. want to be with you. Tuhan mau bersama dengan But saudara. not in Moab, Tapi bukan di Moab, not in your plan, bukan di rencanamu, in His plan. tapi di rencana Tuhan. Not in your own desire, Bukan di kehendakmu in sendiri, His desire. tapi di kerinduannya Tuhan. Not in your own action, Bukan di tindakanmu in sendiri, His action. tapi di tindakan Tuhan. God is ready to see you, to visit you. Tuhan siap untuk melawat mengunjungimu. Secondly, Yang kedua, the Bible says kita berkata, God feed the children. Tuhan memberi makan anak-anak. God feed the children. Tuhan memberi makan. See, anak-anak. this is the breakthrough that Elimelech wanted. Ini terobosan yang Elimelech mau. But if he waited in Bethlehem, Dia pergi dari Bethlehem. definitely he would see God, Kalau dia di Bethlehem, dia melihat Tuhan. he meet God, Dia bertemu dengan Tuhan. he would live. Dia akan hidup. He would also see the goodness, but he eat the food that God gave. Dia juga akan lihat kebaikan. Dia akan makan makanan yang Tuhan berikan. But because of the rush in the decision, Tapi karena terburu-buru dalam membuat he don't keputusan, see what God did for his children. dia tidak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan. The next dalam 3 months, dalam 3 bulan ke depan, God will feed you. Tuhan akan memberi engkau makan. No matter what is your condition, Apapun keadaanmu, God will feed you in breakthrough. Tuhan akan memberi engkau makan dalam terobosan. God will feed you with satisfied. Tuhan akan memberi engkau dengan kepuasan. God will feed you with His goodness. Tuhan akan memberi engkau makan dengan kebaikannya. God will feed you with opportunities. Tuhan akan mengenyangkan engkau dengan kesempatan. God will feed you until you say, Lord, I'm happy. Tuhan akan mengenyangkan engkau sampai engkau berkata, God Tuhan, will aku feed you bahagia. and feed you and feed you. Tuhan akan mengenyangkan engkau dan mengenyangkan engkau. Because you are in Bethlehem. Karena kau ada di Bethlehem. Because this is Bethlehem. Karena ini Bethlehem. Because God is doing breakthrough in Bethlehem. Karena Tuhan melakukan terobosan di That's why now Bethlehem. God is telling to Naomi, Ini kenapa Tuhan berkata kepada you are the Naomi, Naomi in Tegal. engkau adalah Naomi di Tegal. You are the Naomi in your house. Saudara adalah Naomi di rumahmu. You are the Naomi for your family. Saudara Naomi bagi keluarga. You are Naomi in your workplace. Saudara Naomi di tempat You are kerjamu. Naomi in your ministry. Naomi di pelayananmu. God will visit you and God will feed you. Tuhan akan melawat engkau dan memberi engkau makan. You will never die. Kau tidak akan mati. You will never lose. Kau tidak akan kalah. You never see the failures. Kau tidak akan melihat kegagalan. God will visit you and feed you. Tuhan akan melawat engkau dan memberi engkau makan. But come back to Moab.
He said, come back to Bethlehem. Tapi kembali ke Bethlehem. Come back to Bethlehem. Kembali ke Bethlehem. Come out from Moab. Keluar dari Moab. Moab is not your place. Moab itu bukan tempatmu. Moab is it look like a blessing, but not a blessing. Moab itu terlihat seperti berkat, tapi bukan. Our current position Situasi kita sekarang, look like a blessing, but not. keadaan kita sepertinya sedang Come istirahat, back to tidak. Jesus. Kembali kepada Yesus. Surrender to Jesus. Berserah kepada Yesus. Surrender to Jesus. Berserah kepada Yesus. Surrender to Jesus. Berserah kepada Yesus. And God will bring the changes in your life. Dan Tuhan akan membawa perubahan. God will bring the changes in your life. Tuhan akan membawa perubahan dalam hidupmu. Sister, wearing spec, yes. Ya, ibu yang pakai kacamata. Yeah. Yes, you. Yes. Please be with family. Datang bersama keluarganya. Alone. Sendiri. In the name of Jesus. Horibaka sekerianta. Horibaka sekerianta. Horibaka sekerianta. Horibaka sekerianta. Horibaka sekerianta. Lord say, don't make a quick jump. Tuhan berkata jangan mengambil sebuah langkah lompatan yang cepat. I see you're a person rushing here and there. Saya melihat kau orang yang terburu-buru ke sana kemari. You wanted everything be done in your way. Engkau mau semuanya selesai dengan caramu. But God said, I will shape you. Tapi Tuhan berkata akan membentukmu. I will change your situation one step ahead. Aku akan mengubahkan keadaanmu langkah demi langkah. God said, don't worry for what happened for the past 2 months. Tuhan berkata jangan khawatir akan apa yang terjadi 2 bulan yang For lalu. 2 months, 2 bulan. God said, God is putting end towards it. Tuhan berkata sudah akan menghentikan He semua said, itu. complete wash out. Semuanya sudah selesai. Now Sudah it's a new berakhir. season Sekarang musim yang baru. growth. Musim pertumbuhan. You see, God will bring growth in your hand. Tuhan akan membawa pertumbuhan di tanganmu. This is why you are working so hard. Apa yang sudah kau kerjakan dengan sangat Lord keras. said, I will bring my favor in your life, my Aku akan daughter. berikan perkenananku dalam hidupmu. But God will bring the growth in your hand. Tapi Tuhan akan memberi pertumbuhan di tanganmu. But let God lead your life. Tapi biarkan Tuhan pimpin hidupmu. Lord said, I'm reshaping you Tuhan berkata aku akan membentuk engkau kembali. one step ahead. Satu langkah lebih maju. And secondly, Dan yang kedua, don't get distracted. jangan terdistraksi, teralihkan. You've been hearing a lot of voices. Engkau mendengar begitu banyak suara. Try this, do that, go here. A lot of decision. Coba ini, pergi ke sana, begitu banyak keputusan. God said, don't get distracted. Tuhan berkata jangan fokus Listen to the voice of God. dengarkan suara Tuhan. And God will change your position. Dan Tuhan akan mengubah posisimu. Surrender to God. Berserah kepada And Tuhan. God will change your life. Dan Tuhan akan mengubah hidupmu. God will bless you as His promise. Tuhan akan berkati engkau sesuai dengan janjinya. I see like I see it's like a factory. Saya melihat seperti pabrik It's a reopening again. It's a restarting again. dibuka kembali, dimulai kembali. God is opening, doing a restart in your life again. Tuhan itu sedang membuka kembali dalam hidup. The season of production, season of making is coming. Musim produksi itu sedang akan datang. This year, Tahun ini it's going to be. It's a new life in your hand. God is giving. ada kehidupan baru yang Tuhan berikan di tanganmu. Hold upon God. Berpegang pada In the Tuhan. name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, I release your goodness upon sister right now. Melepaskan kebaikan atas In hidupnya. Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang Lord, I berkuasa. release your breakthrough, Tuhan Father. melepaskan Let terobosan. she see the goodness of yours. Biarkan dia melihat kebaikan yang daripadamu. Help her in decision making. Tolong dia Tuhan dalam mengambil In keputusan. Jesus' mighty name we pray. Dalam nama Yesus yang berkuasa kami Amen. berdoa. Amen. Holy Bakasek. Thank you. Please be seated. Silakan kembali duduk. Brother, please be seated. Holy Bakasek. Family. Dan saudara, sendiri. Came in Holy Bakasek. Holy Bakasek. Keriantala Holy Bakasek. Holy Bakasek. Keriantala Holy Bakasek. Holy Bakasek. Keriantala. Holy Bakasek. Keriantala Holy Bakasek. I see God is showing a vision that you are shining like a gold, Saya melihat sebuah penglihatan bahwa engkau itu bersinar seperti emas. and you are changing in many people's hand. Dan engkau itu seperti berpindah-pindah di tangan banyak orang. People is taking advantage on you. Banyak orang memanfaatkan engkau.
You're supposed to see results, Engkau harusnya melihat hasil, but instead of you, other people seeing the results. tapi bukan kau yang melihat hasilnya, I tapi see. orang lain. You are being one hand and throw to another hand and throw to another hand. Kau seperti ditaruh di tangan yang satu terus dipindahin ke tangan orang lain. God say, I'm bringing a complete change in your life, my son. Tuhan berkata akan membawa perubahan total. God say, I'm bringing redirection. Aku membawa arahan yang baru. God knows your tears. Tuhan tahu air matamu. See, many times you feel, Lord, I feel very weak. Seringkali kau gagal, kau merasa aku sangat lemah. So Lord, I don't want to lose. Kau berkata, Tuhan aku gak mau kalah. I want to see some changes. Aku mau lihat But perubahan. the Lord is telling me, yes, I'm bringing the changes Tuhan myself. berkata, ya aku akan membawa perubahan itu anakku. That's why God is still making you shine like a gold. Itulah kenapa Tuhan tetap membuat engkau bersinar seperti You're going to emas. see in very few weeks, Kau akan melihat dalam beberapa minggu, God is bringing new direction. Tuhan memberikan arahan yang baru. New connection is coming. Completely new beginning is coming. Koneksi yang baru, awal yang God benar-benar said, baru. don't doubt, take and move within. Tuhan berkata, jangan ragu, tapi ambil itu dan This bergerak. is your portion, says the Lord. Ini adalah bagianmu, kata God Tuhan. said, through this portion, you see the growth in your life. Dari bagianmu ini kau akan melihat pertumbuhan dalam In hidupmu. the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Lord, I release your breakthrough right now. I release your anointing right now, Father. Lord, let this breakthrough take place as you promised, Father. Berkat terobosan ini terjadi seperti janji. Lord, every season of delay, Lord, break it right now in the name of Jesus. Dari semua musim penundaan dalam nama Lord, I Yesus. pray that your movement take place right now. Gerakanmu Tuhan yang terjadi saat ini. Jesus' mighty Dalam name. nama Yesus yang Touch. jamah Fill him, Lord. penuhi In dia. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amin. Please be seated. Silakan kembali duduk. My brothers and sisters, Bapak Ibu Saudara, we don't have much time. kita nggak punya banyak waktu. We must make a decision today. Kita harus mengambil sebuah keputusan. What are we going to do? Apa yang akan kita lakukan? Are we going to continue in our same decision? Apakah kita akan terus di keputusan yang Are we sama? going to continue in our same life? Apakah kita akan terus di hidup yang sama? Or we want to move into a new season? Atau kita mau melangkah ke musim yang baru? We have to choose Moab or Bethlehem. Kita harus pilih Moab atau Bethlehem. Moab look nice, Moab itu terlihat bagus, but that's not a blessing. tapi itu bukan berkat. But Bethlehem Tapi Bethlehem is the house of production. adalah rumah produksi. It's called Rumah Roti. God will bring your portion in your hand. Tuhan akan memberi bagianmu di tanganmu. Come back to Jesus. Kembali kepada Yesus. Come back, surrender to Jesus. Berserah kembali kepada Yesus. Don't see your current condition. Jangan lihat keadaanmu sekarang. Instead of asking, Lord, you do, Daripada kita berkata, Tuhan lakukan ask ini, Lord, what you want me to do. tanya sama Tuhan, Tuhan kau mau aku What lakukan should apa? I do right now? Apa yang harus aku lakukan? What should sekarang? I do? See blessing. Apa yang harus aku lakukan untuk melihat What berkat? should I do to see the healing? Apa yang harus aku lakukan untuk melihat kesembuhan? What should I do to see my children to seek you? Apa yang harus aku lakukan untuk melihat anak-anakku mencari? What should I do to this Tegal to see you, Jesus? Apa yang harus aku lakukan untuk Tegal melihat Yesus? What should I do for you to bring revival in Tegal? Apa yang harus aku lakukan untuk membawa lawatanmu ke Tegal? What should I do? Apa yang harus aku When lakukan? we ask God, Saat kita tanya and sama God Tuhan, will speak to us what to do. Tuhan akan bicara kepada kita apa Naomi yang harus Naomi wants to come back. seperti Naomi yang bilang pulang kembali. To you, God is telling you come back. Tuhan berkata kepada saudara Come to kembali, Jesus, kembali kepada and Yesus. God will change your life. Dan Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Are you ready to make it come back to Jesus? Saudara siap kembali kepada Yesus? Ready to come back to Bethlehem? Siap kembali ke Siap. Bethlehem? Ready? Siap. Masih mau Moab? No. Ya. Mau pindah ke Bethlehem ya? Iya. Amin. Amin. Let's everybody stand up and pray. Mari kita saling berdiri dan berdoa. I want everybody to close your eyes. Mari kita saudara pejamkan mata, tutup matamu. Don't see anyone. Jangan lihat kanan kiri. Please, this is your time with God. Ini adalah waktu saudara dengan Tuhan. Close your eyes. Pejamkan mata. Please close your eyes Tolong tutup matamu, and pejamkan pray. dan berdoa. Say, Lord, Katakan Tuhan, what do you want me to do? apa yang kau mau aku lakukan?
Speak to me, Lord. Bicara padaku Tuhan. Speak to me. Bicara. And I will listen to you. Dan aku akan mendengarkanmu. I will listen to you. Aku akan mendengarkan Tuhan. Surrender to God. Berserah kepada Tuhan. Surrender to God. Berserah kepada Tuhan. God is speaking to you right now. Tuhan sedang bicara padamu saat ini. God is speaking to you to some decision that you made before. Tuhan sedang bicara kepadamu tentang keputusan yang engkau sudah ambil. God wanted to change that. Tuhan mau engkau rubah itu. Just surrender. Berserah saja. Just surrender. Pray. Berserah saja. I feel God is filling some of His vessels here. Sekarang saya melihat Tuhan sedang mengisi bejana. Some of you are still holding your heart. Ada beberapa saudara yang masih memegangi hatimu sendiri. I'm telling you, I tell you, brothers and sisters. Saya mau bicara Bapak Ibu Saudara. If you want to see breakthrough, you must surrender to God. Kalau kau mau melihat terobosan, kau harus berserah If kepada you want to Tuhan. see healing, you must surrender to God. Kalau saudara mau melihat kesembuhan, kau harus berserah You kepada must Tuhan. come back to Bethlehem. Kau harus kembali ke You must Bethlehem. serious in the presence of Kau God. harus menjadi serius dalam hadirat You must Tuhan. be very serious. Kau harus bersungguh-sungguh. When you give your life, God will change. Saat kau berikan hidupmu, Tuhan akan mengubah. If you keep holding your life, Tapi kalau kau memegang hidupmu then you see sendiri, you want to continue to see the tough times. kau akan terus melihat masa yang sulit. Surrender to Jesus. Berserah kepada Yesus. Just surrender. Berserah saja. Just pray. Say, Jesus, surrender. Doa saudara The berserah. Holy Spirit asks you to surrender. Roh Kudus meminta saudara untuk berserah. God wanted to open your heart and say, Lord, I give my love to you. Tuhan mau kau buka hatimu dan bilang, Tuhan, aku berikan hidupku untukmu. Just pray. Doa I saudara. want you to pray for yourself first. Saya mau saudara doa buat dirimu sendiri dulu. Before I pray for you, Sebelum saya akan doakan saudara, I want you to open your heart and open your mouth and pray. saya mau saudara buka hatimu, buka mulutmu dan berdoa. Say, Lord, I want to change. Katakan, Tuhan, aku mau berubah. I want to come back to you. Aku mau kembali kepadamu. Brother, wearing white shirt. Bapak yang pakai baju putih, It's okay, it's okay. seperti situ Pak. This is a call for you, my brother. Ini adalah panggilan untukmu. God said, I'm giving one more opportunity, my son. Aku berikan satu lagi kesempatan putraku. I want you to come back to me. Aku mau kau kembali kepadamu. You can go as far as you want, Kau bisa pergi sejauh yang kau mau, but you cannot see the goodness that you are waiting. tapi kau tidak bisa melihat kebaikan yang kau nantikan. Devil is waiting to destroy your life. Setan itu sudah siap untuk menghancurkan hidupmu. But when you give your life to God, Tapi saat kau berikan hidupmu kepada God Tuhan, will change. Tuhan akan ubahkan. God will bless your life. Tuhan akan berkati hidupmu. God will restore the relationship. Tuhan akan pulihkan hubunganmu. But this is the time for you to surrender. Tapi ini waktunya kau berserah. God said, my son, Tuhan berkata, I'm putraku, waiting for you. aku menantikan engkau. This is one more opportunity for you. Ini satu lagi kesempatan Because untukmu. God want to bring the new things again, restore again in your life. Tuhan mau bawa hal yang baru lagi, memulai kembali In lagi. Jesus' mighty Di name. dalam nama Yesus. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus. Lord, I surrender my brother in your hand, Father God. Serahkan saudara ini dalam tangan. Lord, I pray you take control of his life. Berdoa Tuhan, kau yang ambil alih dalam Lord, I pray that you be in charge of his life, Father God. biarkan kau Tuhan yang memerintah dalam hidupnya. Today onwards, Dari hari ini ke that his depannya, brother's life change. biarkan hidupnya berubah. Help him to walk with you and see your goodness, Lord. Tolong dia berjalan bersamamu dan melihat Lord, I kebaikan. pray let his future be shining in your hand. Biar masa depannya menjadi terang di tanganmu. I Tuhan. release your protection upon his brother. Aku lepaskan perlindunganmu Tuhan atas In hidupnya. Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang Jesus' berkuasa. mighty Dalam name. nama Yesus yang berkuasa. Touch. Jamah. Holy Baka Seke Riantala Holy Baka Seke. Ribaka Riantala Holy Baka Seke Riantala. Holy Baka Seke Riantala Holy Baka Seke. Holy Baka Seke, brother. You don't know. Yeah, his brother. Holy Baka Seke Riantala. Holy Baka Seke Riantala. Holy Baka Seke Riantala.
I see you are limping. Saya melihat kau itu seperti lumpuh. Earlier you had really a blessed life. Sebelumnya kau punya hidup yang sangat diberkati. 2 years ago. 2 tahun yang lalu. But now Tapi sekarang you are limping. kau seperti lumpuh tertati. Because you are not stable. Everything is in your life it's shaking. Jadi karena tidak stabil, semua di hidupmu itu tergoncang. God said, I'll make your legs strong. Tuhan berkata, aku akan membuat kakimu kuat. I will take you back to the position where you was. Aku akan membawa kau kembali di posisi awal yang semula. Where your foundation is broken down. Di mana fondasimu hancur. God said, I will take you back. Aku akan membawa kau Do kembali. not worry, my son. Jangan khawatir. I will take you back. Aku akan membawa kau kembali. God going to give you the same life that you was. Tuhan akan berikan hidup yang sama seperti God said, hold upon me. Berpegang kepada aku. You went through betrayal. Kau sudah melalui pengkhianatan. There's a person who really broke you down and betrayed you. Ada seseorang yang sangat menghancurkan engkau, mengecewakan engkau. God said, I'm going to take you to the life that was really strong. Tuhan berkata, aku akan membawa kau ke hidup yang begitu sangat kuat. Don't stuck in the disappointment. Jangan terus berada dalam kekecewaanmu. Don't stuck on that. Jangan terus ada di God situ. set you free right now. Tuhan sedang membebaskan engkau. Set free in Jesus' name. Bebaskan dalam nama Set free in Jesus' name. Bebaskan dalam nama Set free in Jesus' name. Bebaskan dalam nama Lord, I speak restoration right now. Katakan pemulihan I saat. speak restoration right Katakan now. pemulihan saat. Touch. Jangan. Touch. Jangan. I release your anointing. Lepaskan I pengurapan. release your blessing right now. Lepaskan berkatmu saat. Touch. Jangan. In Jesus' mighty Nama name. Yesus yang In the next 3 months, dalam 3 bulan God will depan, visit you and God will feed you. Tuhan akan mengunjungi In kau dan memberi Jesus' kau name, makan. Holy Baka Sekeriante. Holy Baka Sekeriante, Holy Baka Seke. Holy Baka Sekeriante. Those who are ready to surrender your life, Saudara yang siap menyerahkan hidup, those who are ready to give your life to yang Jesus, siap memberikan hidupmu those who kepada really want to walk in the plan of yang God, sungguh siap mau berjalan dalam rencana Tuhan. I call you to come forward. I'll pray for you. Saudara boleh maju ke depan, saya akan This doakan. is your time. Ini waktu, But come with decision. tapi datang dengan sebuah keputusan. Come with decision. Datang dengan sebuah keputusan. Holy Baka Sekeriante. Holy Baka Sekeriante. Satu-satu ya. Satu-satu. Urut aja. Nanti yang depan balik, yang belakang maju. Holy Baka Sekeriante. 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 The name of Jesus. Nama Yesus. The name of Jesus. Lord, I surrender each every one of these minutes right Serahkan now. setiap orang Holy Baka Sekeriante. Holy Baka Sekeriante. Yes. Holy Baka Sekeriante. God is telling you, God changing your limitation. Tuhan berkata, Tuhan ubahkan batasanmu. Many things you don't share. Banyak hal yang kau tidak bagikan. Many things you can't share. Banyak hal yang kau nggak bisa ceritakan. But you are struggling. Tapi engkau bergumul. But Lord wants you over every step that you take. Tapi Tuhan memperhatikan setiap langkah yang kau ambil. God said, my daughter, Tuhan berkata, putriku, I will give the fire in the midst of darkness. aku akan memberikan api di tengah kegelapan. You are the light. Kau adalah terang. God said, I'm giving you my light to you, Aku memberikan terangku kepadamu. so you can be shine. And the light of God, the fire of God will never go down. Sehingga kau bisa bersinar dan api Tuhan, terang Tuhan tidak pernah padam. God said, God will be with you. Tuhan berkata, Tuhan akan besertamu. I see 3 vessels before you. Saya melihat ada 3 bejana di depanmu. And God is filling 3 vessels Dan Tuhan memenuhi 3 bejana with itu the fresh waters. dengan air yang segar yang baru. One about the family. Satu tentang keluargamu, One about relationships. satu lagi tentang hubungan, One about your work. dan yang ketiga tentang pekerjaan. God is refilling these 3 vessels. Tuhan sedang mengisi ketiga bejana ini. And these vessels are flowing. Dan bejana ini meluap. God said, this is the promise I give to you. Ini adalah janji yang memberikan kepada God kita. said, my daughter, Tuhan berkata, anak I give perempuanku, you my
my strength. Aku berikan kau kekuatanku. I see you are going a city after Saya cities. melihat kau pergi dari kota demi kota. God say, don't limit your strength. Jangan batasi kekuatanmu. God, don't limit your path. Jangan batasi langkah You say, jalan. I am the one who making a way. Aku Tuhan yang membuat jalan. Cities after cities. Kota demi kota. Connection after connection I'm bringing to you, my daughter. Koneksi demi koneksi aku bawa kepadamu. Because this I'm the Father I'm doing in your life. Karena aku Bapa dan aku lakukan itu. Because in the next 6 months, Dalam 6 bulan ke depan, you're going to see that every Jericho wall is falling down before you. kau akan melihat tembok Yeriko itu runtuh di He depan. said, the door that you waited and you prayed is open right now. Pintu yang sudah kau nantikan, kau doakan itu terbuka. The 3 vessels is being filling right now. 3 bejana ini diisi sekarang. Because God is promising it will never go empty. Dan Tuhan berjanji tidak akan pernah kosong. Keep running, keep moving. Terus berjalan, In the terus name of berlari. Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, I release your Kau anointing. lepaskan pengurapan. Touch. Jamah. Touch. I release your anointing. Lepaskan I pengurapan. release your breakthrough right now. Lepaskan I terobosan. release your breakthrough. I release your healing. Lepaskan I release your new beginning right now. Lepaskan awal yang baru. Jesus mighty Dalam name. nama Yesus yang Oh, Ibaka Seke. Ibaka Seke. Oh, Ibaka Seke Yana. Oh, Ibaka Seke Yana. Oh, Ibaka Seke. The name of Jesus. Keluar. Jadi, oh, Ibaka Seke. Oh, Ibaka Seke. The name of Jesus. Lord, I release your goodness upon the family right now. Lord, I pray that the anointing flow right now. Lord, Ibaka Seke. I see, it's like your life is a half complete. That is, it's not moved right now. And you try to juggle it, you try to live your life. But nothing's working out. It's like a half complete. Every work you do is only come go through halfway. But the God is telling you, I'm changing the process right now. I'm giving you my strength to bring the completion in your life. God said, don't give up my children. I will bring my goodness upon your life. In the name of Jesus, Lord, I speak your goodness upon the life of your life. Lord, I speak a financial breakthrough that we're waiting for. I speak the breakthrough upon the life of your life. Lord, I pray that the opportunity overflow in their life. Bless the family in Jesus' name. Bless the family in Jesus' name. In the name of Jesus. Lord, I release your anointing. I release your breakthrough right now. I release your breakthrough right now. Lord, I pray that your goodness overflow from the family. Brother, see, I'm with you. I'm not forgotten you. I'm with you. I see every struggle. But now I'm giving you my strength to see my goodness in your life. Because it moved with me. She is mighty name. I release your healing. It's a blessing. She is mighty name. Holy Baptist. Lord, I pray that you increase right now. In Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. I speak your healing right now. Lord, I speak your goodness be complete in their life, Father God. Every need shall be provided to you, Father God. Lord, no longing. But Lord, I pray that let them see the fullness of God. Lord, I pray for the blessing. I pray for blessing. Pray for good healing, complete healing. Jesus' mighty name. Amen. Jesus' mighty name. In the name of Jesus. Lord, I release your healing right now. Lord, I pray every pain, every sickness be removed right now. Be healed right now. Be healed right now. Let the heart be connected with you.
every single one of them. Lord, I speak the same breakthrough physical and physical. I speak your healing right Lord, I speak your healing right now. Jesus' mighty name. Lord, I pray. Lord, let your hand hold the Lord. Let your hand bring the movement in your life. Lord, don't always back. You always say, Lord, it's not me. I'm limited. I'm limited. So don't limit yourself. Because this is the time that God wants to bring your potential out. Don't limit yourself. God said, God hears your prayer. I see the spirit you are limiting yourself. God said, surrender to God. Let God use you. Because God will change your conditions. Show you the breakthrough. Change your breakthrough right now. Change right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, I pray that your healing take place. Lord, I pray that your goodness take place right now. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Lord, I speak your healing right now. I speak your healing right now. I speak your healing right now. Jesus. Lord, I pray rise and walk. Bangkit dan berjalan. Rise and walk. Bangkit dan berjalan. Lord, I pray every condition of his life. Setiap kondisi dalam hidupnya. Unmovement condition. Semua kondisi yang We tidak speak bergerak. to move right now in the name of Jesus. Katakan bergerak saat Move ini. right now in the name of Bergerak Jesus. saat ini dalam nama Yesus. Jesus mighty name. Nama Yesus yang berkuasa. Jesus mighty name. Nama Yesus yang berkuasa. Jesus mighty name. Nama Yesus yang berkuasa. Rise. Bangkit. Rise in Jesus name. In Jesus name. Nama Yesus. In Jesus name. Nama Yesus. Rise in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Lord, I speak to the bones right now. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Heal right now. Be healed right now. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Lord, I speak your healing right now. 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 In Jesus name. Complete healing. Complete healing right now. Complete healing right now. Arise and walk. Bangkit dan berjalan. Walk in the name of Jesus. Jalan dalam nama Walk in Yesus. the name of Jesus. Jalan dalam nama Yesus. Come walk in the name of Jesus. Jalan dalam nama Yesus. Touch. Jaman. Touch. Jaman. Touch. Jaman. Touch right now. Jaman saat ini. Touch right now. Jaman saat ini. In Jesus' name. Nama Yesus. In Jesus' name. Nama Yesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Walk. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let the bone be stronger. Let the bones be stronger. Jesus. Jesus. Ribaka sekia. Oh, ribaka sekia. Oh, ribaka sekia. I release your healing right now. Complete healing right now. Complete healing right now. Jesus. Nama Yesus.
name of Jesus. The name of Jesus. I speak healing upon the eyes. I speak healing upon the eyes. We heal right now. We heal right now. Lord, no more tearing. Lord, no more tiredness. Lord, I pray clear visions. Lord, I pray every nerve be reactivated in the name of Jesus. Reactivate in the name of Jesus. Touch Jesus. Heal right now. Heal right now. Jesus. I declare a healing right now. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Lord, I release a breakthrough right now. God is telling you, I give my promises in your life, my son. I never let you down. Don't come to conclusion, but what is right now. God says it's not the end. I'm just beginning in your life. The more that I'm going to bring you. I'm not worried about the challenges. Because through the challenges, God is going to raise you up. Call upon me, says the Lord. I release a breakthrough. I release a breakthrough right now. She is my Lord, I pray that you restore the family. God said, don't look back. Look upon me. Because I will bring the joy in your life. God said, I will restore the broken. God said, I will restore, I will bring the life into the broken. So don't turn back. So hold upon the Lord. And when you hold upon the Lord, God said, nothing can shake you down. God is saying, I bring my joy, I give my joy in your life. God said, I bring my living in your life. God said, I season after season, I will provide. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I release a breakthrough. I release a healing. Lord, I pray that your joy be continued in my life. In Jesus. Lord, I release a breakthrough. I release a breakthrough. Bless the family. Bless the family. Bless the family. Lord, thank you that you promised them to change their life. Do the onwards. Lord, we no longer go on. But they will live on your restoration. I speak of healing. I speak of healing in physical body. I speak of blessing upon the Lord. In Jesus' mighty name. Jesus. Lord, I release a breakthrough. Lord,
apa kata name of Yesus? Jesus. Nama Yesus. Lord, bless these hands Tuhan right now. berkati tangan ini, Let these hands become hands of blessing. biarkan tangan ini menjadi tangan berkat, Hands of receive. tangan yang menerima, Receive. menerima. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Jesus. Nama Yesus. Lord, I pray the breakthrough take place right now. May the breakthrough take place right now. Lord, your word was very clear to me. Firman Tuhan sangat jelas hari ini. God was surrendered to God. Serah kepada Tuhan. God is reminding you to surrender your life to Tuhan God. mengingatkan engkau serahkan hidupmu kepada God will bring your goodness in your Tuhan. life. Tuhan akan bawa kebaikan dalam Surrender to God. serah kepada God will bring changes. Tuhan akan bawa perubahan. Lord, I pray let your word be rooted in His Biar life. firman Tuhan berakar dalam hidup. Let your word bring changes, goodness in your life. Biarkan firman Tuhan membawa perubahan kebaikan dalam Jesus' hidup. name. In Jesus' name. The one in the wheelchair is the husband. Oh, in the name of Jesus, Lord, I speak your healing right now. Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Holy Baka Sekerian Talabur Baka Sekerian. Holy Baka Sekerian. I see God is bringing help to you. Saya lihat Tuhan membawa pertolongan bagimu. I see a lot of hands is coming and holding your hands. Banyak tangan itu akan datang memegang tanganmu. God is I'm bringing my favor to you, my daughter. Berkata aku memberi perkenananku God bagimu. is saying it's no longer season of lacking, Bukan lagi musim kekurangan, but it's a season of favor. tapi adalah musim perkenanan. God will bring the favor to you. Tuhan akan bawa perkenanan itu untuk Surrender your burden to God. serahkan bebanmu kepada Tuhan. Favor of the Lord will bring goodness to you. Maka perkenanan Tuhan membawa kebaikan dalam In hidup. Jesus' mighty Dalam name. nama Yesus yang Speak your berkuasa. healing right now. Berkatakan kesembuhan Tuhan saat ini jamah. In Jesus' Dalam mighty name. nama Yesus yang berkuasa. Lord, I speak your healing right now. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus. Lord, I pray that your goodness upon our life. Kebaikan Tuhan ada atas kita. Lord, today you promise Hari ini kau berjanji. you will visit him and you will feed him. Kau Tuhan akan melawat dan memberi dia makan. Lord, I pray you continue to lead his life right now. Berdoa kau terus memimpin hidupnya. No more left behind. Tidak lagi tertinggal. Lord, I pray let your goodness continue in his life. Biarkan kebaikanmu terus Tuhan dalam In hidup. Jesus' mighty name. Nama Yesus. Amen. Holy Bakas, in the name of Jesus. Lord, I speak your breakthrough right now. Holy Bakas, Seker Yantalabo Bakas. Holy Bakas, Seker Yantalabo Bakas. Holy Bakas, Seker Yantalabo Bakas. Holy Bakas, Seker Yantalabo. I see God is bringing answer all to unsettled puzzles. Saya melihat dan membawa jawaban untuk setiap masalah yang belum selesai. God said, I will bring answer. Tuhan berkata akan membawa You should jawaban. no longer you keep asking question when, no. Tidak lagi kau tanya kapan. It's the time to see the results. Ini waktunya melihat hasil. It's the time to see the house. Ini waktunya melihat tuayan. God said, I promise to your house. Tuhan berkata aku berjanji kepadamu This is the tuayan. second time God speaking to you about house. Ini kali kedua Tuhan berkata kepadamu God tentang said, I will tuayan. take you into season of house. Aku akan membuat kau masuki musim In the tuayan. name of Jesus, Dalam nama Yesus. bless these hands, Lord. Berkati tangan Let ini these hands receive the house. biar tangan ini menerima tuayan. In Jesus' Dalam nama name, I Yesus. release your breakthrough. Terobosan. In the name of Jesus. Lord, I release your anointing. Lepaskan pengurapan. I release your breakthrough. I release your anointing. Lepaskan pengurapan. Touch. Sama. Touch right now. Sama saat In ini. Jesus' Dalam name. nama Yesus. Let your goodness take place right now, Father. Lord, today you promise you will receive him and you will lead him right Akan now. lawat dan akan memberi. Lord, I pray that you lead his life into your goodness. Dan akan pimpin hidupnya Help dalam him to kebaikan. get closer to you Biarkan dia semakin dekat so he denganmu. can see the blessing of God in his life. Supaya dia bisa melihat In kebaikan dan Jesus' name, I keberkatan. pray. Amen. Amin. Holy Bakaseke, Holy Bakaseke, in the name of Jesus. Lord, I speak your healing right now. I speak your good life into your life. Lord, I pray every tough time that she's going through, Setiap masa sulit yang dia alami, Lord, I pray that from today onwards, dari hari ini ke depannya, she will have a peace of God in her life. dia akan menerima damai sejahtera Tuhan I dalam pray your goodness overflow in her life. perkataan kebaikan Tuhan melimpah In dalam Jesus' mighty name. dalam nama Yesus yang Jesus' berkuasa. mighty name. Dalam nama I Yesus release your breakthrough. lepaskan I release your terobosan, anointing. lepaskan pengurapan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amin. Holy Baka. Come with our pray for you. Holy Baka Seke. Holy Baka Seke. I want
stand, rise. Saya mau saudara bangkit berdiri, saudara, silakan bangkit berdiri. Yeah, please. I want to raise your right hand towards them. Saya mau saudara mengarahkan tangan kananmu kepada mereka, Bapak Ibu Gembala. Because it's our responsibility to bless our leaders. Karena adalah tanggung jawab kita untuk memberkati pemimpin kita. It's our responsibility to bless our spiritual parents. Tanggung jawab kita untuk memberkati orang tua rohani kita. When we bless them, God will bless you. Saat kita memberkati mereka, Tuhan akan memberkati kita. In the name of Dalam nama Jesus. Yesus. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, I release your anointing. Tuhan, aku lepaskan I pengurapan. release your breakthrough. Aku lepaskan I release a fresh anointing. Aku lepaskan pengurapan. Orimoko seke diantala bori baka seke. Ori baka seke diantala bori baka seke. Ori baka seke diantala bori baka seke. Ori baka seke diantala bori baka seke. The Lord is telling you, I've given my name in your hand. Tuhan berkata, aku akan memberikan namaku dalam tanganmu. Because it is no longer season of impossibility, but season of possible. Bukan lagi musim kemustahilan, tapi musim ketidakmustahilan. Whatever you sit in my name, Apapun yang kau tabur di dalam you namaku, will see the growth. engkau akan melihat God pertumbuhan. is saying, because you are not putting your seed in your own strength, but you are putting in my name. Karena kau tidak menabur dengan tanganmu sendiri, tapi kau menabur dengan namaku. Because now God is taking you that you are not seeding only in Tegal, but you are seeding in town to town. Sekarang kau tidak hanya menabur di Tegal, tapi kau menabur di kota demi kota. God said, when you lay hand on the land and pray, Saat kau menumpangkan tangan atas tanah itu dan God berdoa, said the land will grow. maka tanah itu akan bertumbuh, Because the land will start produce. akan mulai berbuah. Because the kind of anointing that God has given in your Karena itu hand. adalah pengurapan yang Tuhan berikan dalam tangan. Whatever you pray, whatever you do, when you lay hand, it will be produced. Apapun yang kau doakan, apapun yang kau tumpang tangan itu akan bertumbuh. Things have never changed for 10 years, 20 years. People you will see people get healed and walk. Apa yang tidak pernah berubah 20 tahun, orang yang tidak berjalan akan berubah dan akan berjalan. Because that kind of anointing that God is doing. Karena itu adalah pengurapan yang sedang Tuhan God is lakukan. taking you into a ministry of healing. Tuhan membawa engkau dalam pelayanan kesembuhan. God when you touch, then you will see people healed. They will produce the healing. Engkau menjamah orang, engkau akan melihat orang itu disembuhkan. So dan akan people merasakan recognize you, kesembuhan. and people you will see a lot of people will call you. Please come and pray for them. Dan banyak orang akan mengenali engkau dan meminta engkau untuk mendoakan mereka. God showing a vision that I see you are entering into many house to house. Tuhan memberikan saya penglihatan bahwa engkau akan memasuki rumah demi rumah. God will take you into people who don't know God. That you bring the gospel into the house. Tuhan akan membawa engkau ke orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan engkau akan bawa Injil ke rumah-rumah mereka. The door will open in healing ministry. Tuhan membuka pintu pelayanan kesembuhan. God has said, do not worry my Tuhan children. berkata, jangan khawatir anak-anakku, I'm with you. aku besertamu. Before you go, I'll prepare the way. Sebelum kau pergi, aku sudah I'm menyiapkan walking with you, jalan. says the Lord. Aku berjalan bersama. Secondly, Yang kedua, God is changing this condition of your families. Tuhan mengubah keadaan keluargamu. It's not you carry the call alone, Tidak engkau membawa panggilan ini but you sendiri, carry the call as a family. tapi engkau mengambil tanggung jawab You panggilan ini sebagai see, keluarga. your children will join together with you and will serve God. Engkau akan melihat anak-anakmu bersama dengan kau melayani Tuhan. God say, I've chosen this family. Tuhan berkata, aku telah memilih keluarga Through ini. above this rock, I will build my church, says the Lord. Atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, kata Tuhan. And thirdly, Dan yang ketiga, God is bringing breakthrough to you. Tuhan membawa terobosan untukmu. It's inactive to be active. Dari yang tidak aktif menjadi aktif. God is saying, I'm seeing a paper. Saya melihat sebuah kertas. It's agreement. Itu adalah sebuah perjanjian. God is saying this agreement is given in your hand. Kontrak perjanjian ini diberikan It kepada says it tanganmu. belongs to Itu you. milikmu. And you hold it, you take it. Dan kau memiliki itu, kau mengambil. God is saying this agreement I prepared for you, says the Lord. Perjanjian ini aku mempersiapkan bagimu, You kata Tuhan. own the portion. Engkau memiliki bagian In the itu. name of Dalam Jesus. nama Yesus. Lord, I release the Dan anointing. aku lepaskan I pengurapanmu. release the breakthrough right now, Father God. Lord, I pray. Aku berdoa. Use them mightily to bring the gospel into God, Pakai Father. mereka dengan perkasa untuk membawa Injil kepada Lord, as mereka. you promise, let every house
that they receive your gospel, receive you, and let them be healed and Father God. Seperti janji Tuhan, setiap rumah akan menerima Injil dan akan disembuhkan dalam nama Yesus. Lord, I pray that you use this efforts in Tegal, Father God. Tuhan, Kau pakai para orang itu Tegal. Lord, I pray this efforts in Tegal to bring a life to many people's life. FLC Tegal ini membawa hidup bagi banyak orang. Lord, I pray that this efforts in Tegal become a watchman for Tegal. Para penjaga bagi kota Tegal. Lord, I pray this church become a watchman for this city. Gereja ini menjadi penjaga bagi kota. Lord, I pray, Lord, let your fire fall over this place. Biarkan api-Mu Tuhan turun atas tempat ini. Let your kingdom be built in this place. Biar kerajaan-Mu Tuhan didirikan atas tempat ini. Jesus' mighty Di name. dalam nama Yesus yang berkuasa. Amen. Amin.